વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે। છોટાઉદેપુર જિલ્લાની રોઝકુવા પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક જગદીશ મકવાણાએ સંગીતની મદદથી શિક્ષણને સરળ બનાવ્યું છે। તેઓ છેલ્લા 5 વર્ષથી મહિનામાં એકવાર રાત્રિના સમયે શાળાના બાળકો, વાલીઓ, આગેવાનો અને ગામ લોકો સાથે મળી સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરે છે। शैक्षणिक डायरा, लोकगीत, भजन, अभिनय गीत, समूह गीत, लग्न गीत, देशभक्ति गीत, बाल वार्ता, जोडकणा, नाटक, दुहा, छंद, कव्वाली, लोकनृत्य, उखाणा, नाटक जेवी रचनात्मक प्रवृत्तिओ साथे शिक्षण आपे छे। तेमना हाथ नीचे अभ्यास करी चूकेला अनेक विद्यार्थीओ सरकारी कर्मचारी छे। बाळको सहअभ्यासिक प्रवृत्तिमां आगळ वधे ते माटे छेल्ला 5 वर्षथी हूँ अलग रीते विचारू छूं। सामाजिक रीते जोईए तो मोटा मोटा शहेरों में लोक डायरा थता होय छे, पण मैं मारी शाळामां एवुं विचार्युं के नाना बाळकोने लई अने एक शैक्षणिक लोक डायरो केम ना बनाववो अने एमां खास करीने नाना नाना बाळकोने मैं एवी रीते उपयोग कर्यो के एमनामां रहेली जे शक्ति छे एने बहार लाववा माटे मैं कविता, जोडकणा, भजन, लोकगीत, नाटक, कव्वाली, लोकनृत्य आवानो प्रयोग करी अने शाळाना जे बाळको छे एनी अंदर जे प्रतिभा छे एने बहार लावी अने बाळकोने छेक स्टेट लेवल सुधी पहोंचाडवामां आवे छे।